ଯୁଗରେ ବାପ ବୁଆକୁ पूरा पावरफुल है क्या धांगरी के देखले है तार धोंगरा के देखले है पूरा पूरी एकदम फिटिंग है क्या गो गोला रे बापो अरे पु 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 पूरा है गोला बुआ बुआ गो हमर आटिका की सुंदर है क्या हेले आज्ञा आपण मानक पाई भी गोटे प्रश्न अछि आज्ञा सुनुछ हम और बुआ सुनुछ सोला कोई प्रवेश करू चाहे सुनु तो नो डिस्टर्ब छोटा का आ सतलो आरो आज्ञा आ बाबा बाबा बाप रे की जुगो आज्ञा मु बुझिले हला न बुझिले कोरी दिए ठिया पाला छोटा पूछबो तोर पाठ पूछे हेले आज्ञा मोना होची अकर्मा श्रीखंडी अबल केरा छोटा का आ बुझिले हला न बुझिले कोरी दिए ठिया पाला देख सोला की जुगरे बाप हमर आटिकार पूरा पूरा पावर फुले छाड़ो आगे छाड़ा हेले गोटे मनोरंजन नबाके पड़बा आज्ञा मोना तीन तीनटा लाक्षी मिठा मोना तीन तीनटा लाक्षी खोटा
তোর পাঠ হচ্ছে কাকুতে বলুছে পুয়া আজ্ঞা মোনা কেমিতি হেলা আজ্ঞা অকর্মা শ্রীখণ্ডী অবল কেরা মু বুঝিলে হেলা ন বুঝিলে କରି দিয়ে ঠিয়া পালা হেলে আজ্ঞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋନା କେମିତି ତିନିଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋନା ହଉଛି ଅକର୍ମା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅକଲ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା ଯେନା ଗଲେ ସେନା ମାରିକି ଆସେ ଆଉ ବୁଲିକି ଆସେ ଆଜ୍ଞା 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋନା ହଉଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ମାନେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ କଇସନ ଆଜ୍ଞା तू गोटे छक्का तू गोटे रंग हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद क्या हुआ थोड़ा पानी में क्या मछली आ गया आज्ञा बुझलो तो आज्ञा क्या त्रिबिना श्रीखंडी हेली जे आज्ञा हेले आज्ञा आर भी गोटे कथा अच्छे मोना केंता करी अबोल केला हेली जे आज्ञा ई कथा जदि सब कोई भी बेले आज्ञा लाज मारू छे आज्ञा छोटा का होए आज्ञा आज्ञा मोर बुआ के बोलू थिली सुसुर और मोर माँ के बोलू थिली नोना हेतिर लागी मोर माँ बुआ बेला ए कटोला बोल करा हे दिन तारू आज्ञा मोना हेला अबोल करा अरे बुझिले हेला न बुझिले करी दिए ठिया पला ठाकुर छबो तोर बुआ ठाकुर छबो नहीं मोर गुरु लोग का जैसे अरे काम को बार सर्वे राशि हर महादेव अकाल अमृत मरे जो कम करे चंडाल का काल में उसका किया बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल हर हर महादेव काले पत्र करेंद्र नागेश्वर मो मां नथिले काले मो बापा नाम हेला नागेश्वर ना काले पुत्र कलेन्द्री नागेश्वर श्मशान मो घर भूत प्रेत मो परिवार मो काले पुत्र कलेन्द्री नागेश्वर अरे पिलाटी दिनर दैवी शक्ति बड़ मो छोटू बड़ देवता हे शिव शंकर ए काल भैरवी आश्रा को नहीं मो अनेक दिन हला तंत्र मंत्र साधना आरंभ करी
ଚାହିଁଲେ ବନ୍ୟା ଚାହିଁଲେ ମରୁଡି ଗଛ ମୂଳ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଘଣ୍ଟ ହବାକୁ ସାଜେ ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତା ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦିଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହୁଏ ଥରହର নাম কালিন্দ্রী নাগেশ্বর নাম কালিন্দ্রী নাগেশ্বর ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ভূত প্রেত হুয়ে ধরহর নাম কালিন্দ্রী নাগেশ্বর নাম কালিন্দ্রী নাগেশ্বর হর হর মহাদেব हर हर महादेव हर हर महादेव ए बागले এইটা বাবাকে শক্তি দেই দে তো পটর মধ্য পর্যন্ত মো সেবা করুছে তু মতে আশীর্বাদ করিব নাই आशीर्वाद करी दे आशीर्वाद करी दे हेड़े गोटे हाथ रे केबे ताली बाजिब ना ए दुईटी पपुड़ीटा मिसिला परे तालीटा आरंभ हो ए काल पुष्पंड करबा अरे कोठी अछु रे आब भोग चलिया ए कर्मा प्रणाम ग्रहण करंतु गुरुदेव ओजेगा गोस्वांड आज्ञा गुरु कर्मा रे आज्ञा गुरुदेव तो केमिति अछो एकदम फिटिंग अछि गुरु भलरे अछो ना एई गछि हेले कथाटा कोन तू जानि पारिछु नाही गुरु किछ जानि नाही अरे तो मुंडरे तो गोबर भरी की अछि जानिबो केमिति मु कोन संड मो मुंडरे गोबर नाही गुरु मो मुंडरे बुद्धि अछि आज्ञा गुरुदेव अकर्मा आज्ञा गुरु समय को नष्ट न करी अति शीघ्र पूजा सामग्री सजबाज करने पड़े हेले अबे तंत्र मंत्र साधनटा आरंभ करने पड़ो आज्ञा आज का अनेक दिन हो गला हेले गुरु अरे कहून आपणको सहित बुली बुली हेले मु किछि भी पाइलिनी तुला गंगा गली पुण्य पाइली हेले अरे आपण गंगा तो गलु पुण्य पाइलु आउ पुणी आउ तोते कौन दरकार कोण दरकार अरे कहून आपणको सहित बुली बुली आउ किछि भी मिलिला
ଦରକାର ଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ ପତ୍ର ଆପଣ ପାଇଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ରେ ବାବା ହଇର ଅକର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ନଉନି ଅଇଠ ଅନ୍ନ ଖାଇ ମତେ କହିଠୁ ମାରି ଚାଲିଯିବୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନ ଯୋଉଟା ତତେ ମୁଁ ଆଦେଶ କରିବି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ତୋରି ସାରା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି এই মুহূর্তে তু যদি মতো ছাড়ি চালিଯିବୁ আরে কাহাକୁ ସେ আরে କହିଲୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ମଜା କରୁଥିଲି ଗୁରୁଦେବ ମଜା এইটা মজাকর সময় নୁହଁ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏଣେ ସେ ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଜଣା ଅଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଭାନୁବ୍ରତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ଆମେ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ଗୁରୁ ମୋ ନାକଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ଗୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ହବ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିଅଛୁ ହଁ ଗୁରୁ ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ପରା ଆରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କରିଦିଏ ହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ সেই পাতাଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିବା সেই ତାମ୍ରପତ୍ର ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦିବ୍ୟ ବଳି ହାସଲ କରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଜୟ ଅମର ହୋଇକି ଅକର୍ମ ଶ୍ମଶାନ ମୋ ଘର ଭୂତ ପ୍ରେତ ମୋ ପରିବାର ମୋ କାଳେ ପୁତ୍ର କାଳିନ୍ଦ୍ରେ ଆଉ ଏ ଖଡ଼ି ଯୁଗରେ ଲେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀର সংসারে হইবি সহি মোজে অমর আছি আছি আরে না বহি আরে বিজড়ি আইলে মরি আরে বিজড়ি আইলে মরি হেরে পাইবি বুঝি মরি হে হরি দুলার হরি দুলার হরি দুলার হরি দুলার